دوستو پریویس ایپیسوڈ میں آپ لوگوں نے دیکھا کہ کچیمپیو اور جینڈی کا جو ہے بریک اپ ہو جاتا ہے اور کچیمپیو بری طرح ٹوٹ جاتا ہے اور سب فورفلار کے سب جو ہے وہ کافی ڈسٹرب ہو جاتے ہیں جو لڑکے ہوتے ہیں، اور جیہو تو وہ بھی ایک بریک اپ سے گزر چکا ہوتا ہے، اس لیے وہ بھی کافی ڈسٹرب نظر آ رہا ہوتا ہے اور دیکھ رہا ہوتا ہے کہ آخر یہ لڑکا کون ہے جس نے ہمارے درمیان اتنا بڑا جھگڑا پیدا کر دیا۔ یہاں جینڈی ایز یوزول اپنا صبح کا جو اخبار والا کام ہوتا ہے لوگوں کے گھر پہنچانا وہ کر رہی ہوتی ہے، اور اسے ایک دم سے نا بری طرح سے کچیمپیو کی یاد آ جاتی ہے اور اس کا دل نہیں مانتا کہ مطلب کہ وہ تو بہت اچھا انسان تھا، وہ جیسے وہ دل سے اسے بہت پسند کرتی۔ اسکول آتی ہے تو اسکول میں جب اپنا کبڈ کھولتی ہے تو وہاں پہ وہ الارمنگ سائن جو فورفلار کسی سے بدلہ لیتے ہو وہ اس کے کبڈ کے اندر ہوتا ہے، اور لڑکیاں ان کو دیکھتی ہے اور اس پہ ہنسنے لگتی ہے اور کہتی ہے کہ اب اپنا چیئر ڈھونڈو، تمہارا چیئر کہیں پہ بھی نظر نہیں آئے گا۔ تو وہ باہر چلی جاتی ہے اور وہاں سے اپنا چیئر لاتی ہے۔ اسی دوران بے دھیانی میں اس کے اوپر کوئی چیز اوپر سے گر جاتی ہے، فوراً سے جو ماڈل پلس پتہ نہیں اسٹوڈنٹ جو ہوتا ہے وہ اس کو بچا لیتا ہے اور یہ بھی بتا دیتا ہے کہ دیکھو انہوں نے تمہیں سائن دکھایا تھا اور ابھی انہوں نے تمہیں مارنے کی کوشش کی ہے، اور یہ جو گملہ یا کوئی بھاری چیز ہے یہ اوپر سے گری ہے۔ جینڈی ماننے کو تیار نہیں ہوتی کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا، اور ایسے میں جیو آتا ہے اور وہ بھی حیران ہوتا ہے کہ مطلب یہ کون کر رہا ہے، کیونکہ جیو لوگوں کا یہ پلان نہیں ہوتا کہ وہ جینڈی کو تنگ کرے۔ جینڈی پھر دوبارہ سے اگلے صبح وہی اپنے نیوز پیپر بانٹ رہی ہوتی ہے اور ایسے میں جیو آتا ہے اور اس کے ساتھ کافی دیر وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، اور جیو کوشش کرتا ہے کہ اگر اس کے دماغ میں کوئی غلط فہمی ہے تو اس کو دور کر دے کچیمپیو کے حوالے سے، کیونکہ کچیمپیو کا خود کچھ نہیں پتا ہوتا کہ وہ کہاں ہے۔ اسی لیے جیو اسے سمجھانے کی کوشش کرتا ہے اور وہ تھوڑا تھوڑا سمجھ بھی جاتی ہے۔ اس کے بعد یہ اسکول آتی ہے اور لیب کے اندر آتی ہے، لیب خالی ہوتا ہے اور یہ وہیں پہ گھوم رہی ہوتی ہے، کھڑی ہوتی ہے، سوچ رہی ہوتی ہے کیسے میں اچانک سے کوئی گیس کا کوئی چھوٹا سا جیسے سلنڈر ہو اور اس میں کوئی خطرناک قسم کی گیس ہوتی ہے اور دھواں پھیلنے لگتا ہے۔ جینڈی حیران ہو جاتی ہے کہ یہ کیا، اور اس کی طبیعت خراب ہونے لگتی ہے، چیخنے لگتی ہے، دروازے کھڑکیاں بجانے لگتی ہے کہ ہیلپ ہیلپ ہیلپ، اور ایسے میں بے ہوش ہو جاتی ہے، اور وہی جو ماڈل لڑکا ہوتا ہے وہ اس کو باہر نکالتا ہے جو اسٹوڈنٹ بھی ہوتا ہے، اور سب لوگ جینڈی کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، وہ بے ہوش ہو چکی ہوتی ہے۔ جیہو کچیمپیو کی طرف سے بہت پریشان ہوتا ہے، بار بار اسے کال کرتا ہے لیکن کچیمپیو فون کسی کا بھی فون نہیں اٹینڈ کرتا بلکہ فون کو زمین پہ پٹخ دیتا ہے، بہت اس کا موڈ خراب ہو رہا ہوتا ہے۔ اور یہاں جینڈی کو وہ لڑکا اپنے گھر لے آتا ہے اور اس کی نیت کچھ اچھی نہیں ہوتی، اور ایسے میں فون آ جاتا ہے تو بس جینڈی بچ جاتی ہے اور وہ فون اٹینڈ کرنے کے لیے باہر نکلتا ہے اور کسی سے بات کر رہا ہوتا ہے کہ ہاں بس آپ پیسے ارینج کر دو۔ یہاں سے ہی پتہ چلتا ہے کہ یہ لڑکے کے ارادے کچھ اور تھے، تاکہ اپنے بھائی کی تصویر کو دیکھنے لگتا ہے جس کو جینڈی نے ایک وقت بچایا تھا اسکول میں، اور یہاں سے کچیمپیو کی والدہ کو دکھایا جاتا ہے جو بہت مطمئن اور خوش نظر آ رہی ہوتی ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ سارے گیم کے پیچھے اس کا ہاتھ تھا، اور باقاعدہ سے وہ کیا شیمپین ہوتی ہے یا کیا وہ پیتی اور سیلیبریٹ کرتی ہے، اور کہ مطلب یہ نہیں اس کو پتا ہوتا کہ اس کے بیٹے کے ساتھ بھی غلط ہو رہا ہے، وہ بھی اسی میں رل رہا ہے۔ یہاں پہ جو گوئل ہوتی ہے وہ اچانک سے آتی ہے فورفلار کے ممبرز کے پاس اور انہیں کہتی ہے کہ جینڈی کتنے دن سے نہ گھر پہ ہے نہ کہیں پہ بھی نظر نہیں آ رہی ہے، تو یہ سب لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ کوئی خطرے والی بات ہے۔ یہاں فورفلار کے سارے ممبر نکل پڑتے ہیں جینڈی کو ڈھونڈنے کے لیے اور ایک دوسرے کو انفارم کرتے ہیں کہ جینڈی کو ڈھونڈنا ہے۔ دوسری طرف کچیمپیو جو ہوتا ہے وہ ٹہل رہا ہوتا ہے الگ سے، اور اس کو جینڈی کو بہت مس کر رہا ہوتا ہے اور اس کی ساری باتیں اس کو یاد آ رہی ہوتی ہے، اور اس جینڈی کی یہ بات بھی اسے بہت ٹارچر کر رہی ہوتی ہے کہ وہ اسے کہتی ہے کہ تمہیں پتہ نہیں میں کن حالات سے گزر رہی ہوں۔ پھر اسے وہ سوئمنگ پول والا واقعہ یاد آتا ہے جب جینڈی نے اس کی جان بچائی تھی، کیونکہ کچیمپیو کو سوئم کرنا نہیں آتا بالکل بھی، اور پھر وہ بریڈ والا واقعہ یاد آتا ہے جب وہ بریڈ بیچ رہی تھی، تب اس کو اس کے مسائل کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ وہ مطلب مسئلوں میں گری ہوئی تھی اور میں نے اس کے اتنا تنگ کیا۔ دوبارہ سے سین چینج ہوتا ہے، جینڈی کو دکھایا جاتا ہے اس کا سر شدید بھاری ہو رہا ہوتا ہے، ہوش میں آتی ہے وہ، ایسے میں وہ لڑکا اسے دوبارہ سے کچیمپیو کے خلاف ورغلاتا ہے کہ دیکھو یہ بھی کچیمپیو کا کام تھا، تو جینڈی نہیں مانتی، وہ کہتی ہے کچیمپیو ایسا بالکل نہیں کر سکتا، تم غلط کر رہے ہو، تم بار بار اس کا نام کیوں لے رہے ہو، کچیمپیو دل کا بہت اچھا ہے۔ بات پہ لڑکے کو غصہ آتا ہے، پھر وہ اسے جب گلے لگاتا ہے تو جینڈی کو بہت غصہ آتا ہے کہ مطلب تم میرے ساتھ مطلب یہ کس طرح کی زبردستی کر رہے ہو، اور وہ اس کو پکڑ لیتا ہے تو جینڈی کو اور غصہ آتا ہے اس بات پہ، اور اس طرح وہ تھپڑ مار دیتی ہے اس کو۔ اصل میں ساری سٹوری کے پیچھے تو
गुचैम्पियो की वालदा का हाथ होता है, लेकिन यहाँ पे जो लड़का है जिसको काफ़ी पैसे दिए गए हैं इस काम के लिए, उसको एक ज़ाती दुश्मनी भी होती है गुचैम्पियो के साथ। वो चाहता है कि गुचैम्पियो का दिल बुरी तरह टूट जाए, क्योंकि गुचैम्पियो की वजह से उसके भाई ने खुदकुशी की कोशिश की थी और वो बहुत कोशिश करता है कि जैंडी को काबू करे और बहकाए उसको, लेकिन उसके सारे गेम फ्लॉप हो जाते हैं। तो वो मजबूरन फिर क्या करता है कि जैंडी को यरगमाल बना के उसकी तस्वीरें जो है वो गुचैम्पियो को भेज देता है। और गुचैम्पियो जब तस्वीरों को देखता है तो उसको बहुत गुस्सा आता है। सोने का बहाना करके वो कमरे के अंदर चला जाता है और कहता है कि कोई मुझे डिस्टर्ब ना करे, और इस बहाने खिड़की से निकल जाता है तस्वीरें देख देख के, क्योंकि उसका बहुत मतलब ख़राब हो चुका होता है कि इस तरह से जैंडी को यरगमाल बनाया हुआ है, मुंह बंद करके उसकी तस्वीरें भेजी हुई। ऐसे में उसके दोस्त आते हैं और उसके दोस्त आके दरवाज़ा बजाते हैं कि गुचैम्पियो को, क्योंकि उनको पता चल जाता है कि मतलब कहानी क्या है और जैंडी के साथ कोई कुछ कर रहा है, गलत कर रहा है। ये लोग समझ जाते हैं कि गुचैम्पियो कमरे में नहीं है। गुचैम्पियो खिड़की के रास्ते से जैंडी को बचाने के लिए निकल चुका होता है और यहाँ दूसरी तरफ जैंडी जो है उसको बांध के रखा हुआ होता है और वो लड़का बातें कर रहा होता है कि मतलब तुम मुझे पहचानने की कोशिश करो, मैं कौन हूँ। तो जैंडी दिमाग पे ज़ोर लगाती है और फिर जैंडी उससे कहती है कि इसके पीछे किसका हाथ है। तो लड़का आराम से बता देता है कि इसके पीछे गुचैम्पियो की वालदा का हाथ है। तो बहुत हैरान होती है वो, और फिर इस जैंडी को याद आने लगता है कि ये तो वो सुसाइड करने वाला जो लड़का था उसका भाई है। लड़का जैंडी को कहता है कि भाई की तबीयत अभी भी ठीक नहीं है, बस तुम्हारी डिस्कशन अगर थोड़ी सी करो तो उसके होंठों पे मुस्कुराहट आ जाती है। दूसरी तरफ गुचैम्पियो की आवाज़ आने लगती है और गुचैम्पियो पुकारने लगता है जैंडी को, और ऐसे में लड़के को बहुत गुस्सा आता है और वो गुचैम्पियो पे हमला कर देता है, उसके हाथ बांध देता है और उसको मारना शुरू कर देता है। और यहाँ पे जैंडी ज़ोर ज़ोर से चीखना शुरू कर देती है कि मत करो मत करो, मत मारो इसे। बहुत बुरी तरह मारती है और जब उसे कुर्सी से मारने की कोशिश की जाती जैंडी कुर्सी समेत गुचैम्पियो के ऊपर गिर जाती है और इस तरह गुचैम्पियो बच जाता है। लेकिन यह जैंडी कुर्सी के जद में आती है और बुरी तरह से बेहोश हो जाती है। और लेकिन इसी असना में फोर फ्लावर के सारे मेंबर्स आते हैं और लड़ाई करते हैं और सबको मारते हैं और जैंडी और गुचैम्पियो दोनों को बचा लेते हैं और उनको ले जाते हैं यहाँ से। और दूसरे फिर सीन चेंज हो जाता है और यहाँ पर जैंडी और गुचैम्पियो के आपस में तू मैं और एक दूसरे को बेवकूफ़ कह रहे होते हैं। और गुचैम्पियो से कहता है कि देखो अगर तुम इस तरह मतलब अगर मैं ना आता तो मुझे दूसरी जैंडी कहाँ से मिलती। ये बातें बाहर जो है जू सुन रहा होता है और जू की बातें सुनता है तो वापस चला जाता है कि इन दोनों की आपस की बातें चल रही है। तबीयत ठीक होने के बाद जब जैंडी घर आती है तो देखती है और हैरान हो जाती है, क्योंकि घर का पूरा नक्शा ही चेंज हो चुका होता है, सारी चीज़ें टूट चुकी होती है, उथल पुथल, सब रो रहे होते हैं। ये हैरान होकर पूछती है कि मतलब मम्मा ये क्या हुआ, ये सब क्या हो रहा है। छोटा भाई भी रो रहा होता है। तब जैंडी को पता चलता है कि सब के पीछे जो है वो गुचैम्पियो की वालदा का हाथ है। सब बहुत रो रहे होते हैं। जैंडी बहुत हैरान होती है कि मतलब मेरा तो अलग था कि मुझे इतना मतलब टॉर्चर किया, घर में भी इसने मतलब इस तरह से घर का हशर ख़राब किया था। और जैंडी की वालदा मजबूरन चली जाती है माफ़ी मांगने के लिए गुचैम्पियो की वालदा से और उसके ऑफिस जाती है और इजाज़त लेती है उनके जो असिस्टेंट होते हैं और यहाँ के घुटनों पे बैठ जाती है और उसे कहती है कि मतलब हमें माफ़ कर दो, हमसे जो गलती हुई या तुम पे आटा फेंका। लेकिन ये मतलब एक फ़िरौन नुमा औरत होती है, बिल्कुल इसका ईगो इतना हर्ट हो चुका होता है कि वो देखती भी नहीं है। मजबूरन वो सजदे में जाके उससे माफ़ी मांगती है, लेकिन फिर भी यहाँ पर गुचैम्पियो की वालदा उसको माफ़ नहीं करती बल्कि उसकी तरफ देखती भी नहीं है। और आखिर दिल बर्दाश्ता हो कि वो अपने साथ जो कोई पाउडर चावल या कुछ लाई होती है वो अपने ऊपर डाल देती है। ऐसे में वो हंस देती है और उसकी जो अना है उसको तस्कीन मिलती है और वो उठ खड़ी होती है और आती है जैंडी की वालदा के पास और उसके साथ हाथ मिलाती है कि अब मतलब मैं जो कहूँगी वही करना। मजबूरन जैंडी की वालदा भी हाथ आगे कर लेती है और दोनों आपस में हाथ मिलाते हैं। और इसके बाद देखते हैं कि नेक्स्ट एपिसोड में क्या होगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।